पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगणक मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया अंबे माने पापी अंबान निमंते वर्तमान अम्बान मरण समय निवेदना करो। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई माने मु आपण समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावछि। आज होछि मई मास 6 तारिख बुधवार दिन। आज सुसमाचार योहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 1 ରୁ 8 पद पर्यंत आमे ध्यान करिबा। मु प्रकृत द्राक्षालता एवं मोर पिता द्राक्षा चाषी अटंदी। मोठारे थिबा प्रत्येक शाखा जहाँ फल धारण करे नहीं से ताकू काटी पकांदी। फल धरिथिबा प्रत्येक शाखा को से काटी सजाड़ी दियंती जेपरी ताहा अधिक फल धारण करिब। मु तुम मानक जो वाक्य कही अछि ता द्वारा तुम्हें माने शुद्ध होइअछ। तुम्हें माने मोठारे अवस्थान कर जेपरी मु तुम मानक ठारे अवस्थान करे। जेपरी कौनसी शाखा द्राक्षालतारे संयुक्त न होई निजे किछि फल धारण करि पारे नाही, सेहीपरि तुम्हें माने मध्य मोठारे अवस्थान न कले फल धारण करि पारिबो नाही। मु द्राक्षालता तुम्हें माने शाखा प्रशाखा अट। जो माने मोठारे रहंती एवं मु जो मानक ठारे रहे से माने प्रचुर फल धारण करंती, कारण मो व्यतीत तुम्हें माने किछि करि पारिबो नाही। जीए मोर सहित संयुक्त रहे नाही ताकू ढाल परी काटी फिंगी दिया जाए एवं ताहा सुखी जाए। यहीपरि शाखा गुड़ी को संग्रह करी अग्नि रे निक्षेप करी पोड़ी दिया जाए। तुम्हें माने जदि मोठारे अवस्थान कर एवं मोर वाक्य तुम ठारे अवस्थान करे तबे तुम्हें तुम इच्छा प्रकारे जहाँ किछि मागिब ताहा तुमको दियाजिब। तुम्हें माने प्रचुर फल धारण करिबा एवं मोर प्रकृत शिष्य हेबा द्वारा मोर पिता गौरवान्वित होइथांती। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई माने आंब मान समस्त को सुपरिचित द्राक्षालता एवं शाखार उपमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज सुसमाचार कहते एवं से उपमार आरंभ आमे शुणिलु। हेले यही उपमा माध्यम प्रभु यीशु ख्रीष्ट आंबे माने तांकटारे अवस्थान करिबा बा बास करिबा विषय रे से कहउछंदी। ईश्वर ठारे आमे रहिबार अछि, ईश्वर आम ठारे रहिबे। तेणुकरी आमे ईश्वर ठारे आमे एक होबार अछि। एक होइकी आमे जीवन यापन करार अछि। सेटा अछि क्रिश्चियन जीवन बोलिकी यही सुसमाचार माध्यम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट यही द्राक्षालता एवं शाखार उपमा माध्यम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आंभ मानकु से कहउछंदी। यही अवस्थान करिबा विषय यीशु द्राक्षालता और शाखार उपमा माध्यम रे आंभ मानकु बुझाई दउछंदी। एटा गोटे उपमा माध्यम रे यीशु कहउछंदी। 15 अध्याय रे 1 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंदी, मु प्रकृत द्राक्षालता एवं मोर पिता द्राक्षा चाषी अटंदी। तेणु आमे समस्ते द्राक्षालतार शाखा प्रशाखा गुड़िक। तेणुकरी यीशु अछंदी द्राक्षालता, आमे से द्राक्षालतार शाखा शाखा परी आमे रहिबार अछि। तांगठारे आमे लागिकी रहिबार अछि बोलिकी प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज यही उपमा रे आमको कहउछंदी। 15 अध्याय 3 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय गुरुत्वपूर्ण शिक्षा आंभ मान को कहउछंदी। यीशुंकर वाक्य द्वारा आमे पवित्र होई पारिबा। मो जो वाक्य तुम मान को कही अच्छी से वाक्य द्वारा तुम पवित्र होइअछ बोली यीशु
ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି କେବଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା, ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଇଳା ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ସବୁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା, ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବିତ୍ରତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। 15 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ଯେପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ମିଶିକି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଶାଖା ପରି ଲାଗିକି ରହିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଯୋହନ 1:14 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କଲେ। ହେଲେ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କଲେ, ଦେହବନ୍ତ ହୋଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବାସ କରିବା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କାରଣ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। 15:5 ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହେବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ରରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ରହେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଯାହାକି ଗଲାତୀୟ 5:22 କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସହନଶୀଳତା, ଦୟା, ବଦାନ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଶିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଗଲାତୀୟ 5:22 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି, ଆଉ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି, ଆଉ ନା ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି କି, ଏସବୁ ଆମେ ଭାବି ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି କେବଳ ନାମ ପାଇ ନାହିଁ, ନାମ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କେବଳ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ
आमे यही प्रकार स्नेहर शांतिर एकतार आनंदर आत्म संयमर सबु फल आमे उत्पन्न करार अच्छी गोटे उत्तम क्रिश्चियन हिसाब से फल न धरिबा ढाल निआरे पोड़ी दियाजी बोलिकी प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले अंतिम विचार समय आम समस्त विचार हेब आओ जो मैंने पवित्र आत्मा फल गुड़िक उत्पन्न करती से परित्राण पाइबे अन्य मानक सुखी जाइतिबा ढाल परी निआरे पोड़ी दियाजीव बोली प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज समाचार रे कहती आओ यह लास्ट जजमेंट विषय बा शेष विचार विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते उत्तम फल फलिबा द्वारा आमे पिता को गौरवान्वित करिपारिबा तेणुक आम स्नेहर शांतिर नीतिर आत्म संयमर शिष्टतार सब फल फलिबा द्वारा आमे हमर पिता परमेश्वर को आम गौरवान्वित करिपारिबा पितांकर गौरव निमंते जीवन यापन करिबा आमे आमर गौरव पाए नहीं कि कार गौरव पाए नहीं किंतु पिता परमेश्वर गौरव पाई जीवन यापन करने पाई आम चेष्टा करवा धर्मर बदनाम करवा नहीं आम क्रिश्चियन ना थाई कि आम मंद जीवन यापन करवा मंद कथा कहवा खराब काम गुड़िक करवा मंडलीर एवं ईश्वर बदनाम हम तेणुक उत्तम जीवन यापन कर पवित्रात्मा फल उत्पन्न करी पिता परमेश्वर को गौरवान्वित करने आम चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर आज समाचार पाई आम तुमको धन्यवाद देवचु हे प्रभु तुम्हें आम समस्त को तुम ठारे संलग्न हो सृष्टि करछ जहाद्वारा आम उत्तम फल गुड़िक फली पार एवं पिता परमेश्वर को आम गौरवान्वित कर हे प्रभु आंब मान तुम्हें सहायता कर ताले सबुबेले तुम ठारे गोटे शाखा परी लागिक आम रही पारू सेहीपरि उत्तम कार्य गुड़िक कर पवित्रात्मा फल उत्पन्न करी पिता परमेश्वर को गौरवान्वित करने सक्षम हो पारू या प्रभु ये प्रोग्राम देखुवा समस्त तुम प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर रोगी मान को स्वस्थ कर कष्ट दुख उद्धार बाड़ी अभाव असुविधा लोक मान कष्ट दुख अभाव असुविधा से तुम्हें रक्षा कर ये प्रभु ये प्रोग्राम देखुवा समस्त तुम प्रचुर भाव में आशीर्वाद दियो ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्यस्थारे आमेन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन आपण मान समस्त जय यीशु।